अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेस ओनर्स और क्रिएटिव लोगों की सोच बदल दी। किताब का नाम है स्टार्ट विद वाई और इसे लिखा है साइमन सिनेक ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाब लोग ये नहीं बताते कि वो क्या करते हैं, बल्कि ये बताते हैं कि वो क्यों करते हैं। अगर आप अपने काम में मकसद, मोटिवेशन और लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। किताब का बुनियादी ख्याल। साइमन सिनेक कहते हैं, लोग आपकी चीज नहीं खरीदते, वो आपका वाय खरीदते हैं। यानी आप क्या करते हैं, व्हाट, सब बताते हैं। आप कैसे करते हैं, हाउ, कुछ लोग बताते हैं। लेकिन आप क्यों करते हैं, व्हाई, बहुत कम लोग बताते हैं। और यही व्हाई लोगों के दिल को छूता है। किताब को समझने की सादा वजाहत। गोल्डन सर्कल क्या है? गोल्डन सर्कल एक सोचने का तरीका है जो साइमन सिनेक ने मुतारिफ कराया। ये हमें ये सिखाता है कि कामयाब और मुतासिर करने वाले लोग बात कहाँ से शुरू करते हैं। ये 3 दायरों पर मुश्तमिल है। मरकज में वाई, उसके इर्द गिर्द हाउ और सबसे बाहर व्हाट। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, लेकिन अजीम लीडर और कामयाब ब्रांड्स यही फर्क पैदा करते हैं। वाई, सबसे अहम दायरा। क्यों? वाई का मतलब है आपका मकसद, आपका यकीन, आपकी सोच। आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं? ये पैसे या शोहरत की बात नहीं, ये इस बात की है कि आप दुनिया में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक उस्ताद सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, वो इसलिए पढ़ाता है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। जब आप लोगों को अपना वाई बताते हैं, तो वो आपसे दिल से जुड़ जाते हैं। हाउ, आपका तरीका, कैसे? हाउ ये बताता है आप काम किस अंदाज से करते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप दूसरों से मुख्तलिफ कैसे हैं। ये वो चीज है जो आपके वाई को हकीकत बनाती है। मिसाल, आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप अपने कस्टमर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हाउ ये साबित करता है कि आप सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि अपने यकीन पर अमल भी करते हैं। व्हाट, जो सबको नजर आता है। क्या? व्हाट वो चीज है जो सबसे आसान होती है। आप क्या भेजते हैं, आप कौन सी सर्विस देते हैं, आप क्या काम करते हैं। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। मिसाल, हम मोबाइल फोन बनाते हैं, हम कपड़े बेचते हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट बताने से लोग मुतासिर नहीं होते, क्योंकि व्हाट हर कोई कर रहा होता है। आम लोग और अजीम लीडर में फर्क। ज्यादातर लोग ऐसे बात करते हैं, हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, जदीद तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कामयाब हैं। व्हाट, हाउ, व्हाई, ये बात समझ में तो आती है, मगर दिल को नहीं लगती। अजीम लीडर ऐसे बात करते हैं, हम एक बेहतर दुनिया पर यकीन रखते हैं, हम मुख्तलिफ सोचते हैं, इसीलिए हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वाई, हाउ, व्हाट, ये बात दिल को छूती है, इंस्पायर करती है। गोल्डन सर्कल हमें क्या सिखाता है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म रहें, तो हमेशा बात शुरू करें वाई से। याद रखें, लोग आपकी चीज नहीं खरीदते, वो आपकी सोच और मकसद खरीदते हैं। एप्पल की मिसाल इस किताब में इसलिए दी जाती है ताकि हम ये बात गहराई से समझ सकें कि एक मजबूत वाई किस तरह लोगों को किसी ब्रांड से जोड़ देता है। अगर एप्पल आम कंपनियों की तरह बात करता तो वो कुछ इस अंदाज में कहता कि हम अच्छे कंप्यूटर, मोबाइल और जदीद टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स तेज हैं, डिज़ाइन अच्छा है और फीचर्स जदीद हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी बातें तो हर टेक्नोलॉजी कंपनी कर सकती है और करती भी है। सिर्फ इस तरह बात करने से लोग मुतासिर नहीं होते। एप्पल असल में अपनी बात यहां से शुरू करता है कि वो किस बात पर यकीन रखता है। एप्पल का कहना यह है कि हम मौजूदा सोच को चैलेंज करने पर यकीन रखते हैं। हम ये मानते हैं कि चीजें हमेशा बेहतर, आसान और खूबसूरत हो सकती हैं।
ہم کریٹیوٹی اور ڈفرینٹ تھنکنگ کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ایپل بتاتا ہے کہ اسی سوچ کی وجہ سے وہ ایسی ٹیکنالوجی بناتا ہے جو استعمال میں آسان ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو اور عام لوگوں کی زندگی کو آسان بنا دے۔ جب کوئی شخص ایپل کی پروڈکٹ خریدتا ہے تو وہ صرف ایک موبائل یا لیپ ٹاپ نہیں خرید رہا ہوتا، وہ دراصل اس سوچ کا حصہ بن رہا ہوتا ہے جو مختلف سوچنے، نئے راستے بنانے اور روایت سے ہٹ کر چلنے پر یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے ایپل کے صارفین صرف گاہک نہیں ہوتے بلکہ وہ اس برانڈ کے وفادار بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ایپل کی پروڈکٹ سے زیادہ اس کی سوچ سے جڑتے ہیں۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایپل انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم بھی مختلف سوچ سکتے ہو، تم بھی تخلیقی ہو سکتے ہو اور تم بھی دنیا میں کچھ نیا لا سکتے ہو۔ یہی ایک مضبوط وائی کی اصل طاقت ہے جو کسی عام کمپنی کو ایک متاثر کن برانڈ بنا دیتی ہے۔ لیڈرشپ کا سبق۔ لیڈرشپ کے حوالے سے یہ کتاب ہمیں ایک بہت گہرا اور حقیقت پر مبنی سبق دیتی ہے۔ سائمن سائنک کے مطابق اصل لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس عہدہ ہو، طاقت ہو یا آپ لوگوں کو حکم دے سکیں۔ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو چھو لے اور انہیں خود سے جوڑ لے۔ حکم دینے والا لیڈر وقتی طور پر کام تو نکلوا سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس جو لیڈر لوگوں کو انسپائر کرتا ہے وہ انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کا کام اہم ہے اور وہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہیں۔ ایسے لیڈر کے ساتھ لوگ مجبوری میں نہیں بلکہ خوشی سے کام کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ لوگ صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے۔ پیسہ ضرور ہے لیکن وہ دیر پا موٹیویشن نہیں بن سکتا۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کا کام کسی مقصد کے لیے ہے، کسی کی زندگی میں بہتری لا رہا ہے یا کسی بڑی سوچ کا حصہ ہے، تو وہ دل لگا کر کام کرتا ہے۔ مقصد انسان کو مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، جبکہ صرف پیسہ تھوڑے وقت بعد اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ جب کسی لیڈر یا ادارے کا وائے واضح ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہر سطح پر نظر آتے ہیں۔ ٹیم کے لوگ خود کو اس مقصد سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، اسی لیے وہ لائل رہتے ہیں۔ وہ آسانی سے ادارہ نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ صرف نوکری نہیں بلکہ ایک مشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسٹمرز بھی ایسے برانڈ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جس کا مقصد واضح ہو۔ جب لوگ جانتے ہیں کہ کمپنی صرف منافع کے بارے میں نہیں سوچ رہی بلکہ کسی اصول اور سوچ کے تحت کام کر رہی ہے تو ان کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ اعتماد کے بغیر کوئی بھی تعلق زیادہ دیر نہیں چل سکتا، چاہے وہ گاہک کا ہو یا ٹیم کا۔ جب ٹیم لائل ہو اور کسٹمرز کا ٹرسٹ حاصل ہو جائے تو بزنس خود بخود لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ ایسے کاروبار وقتی فائدے کے بجائے دیر پا کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائمن سائنک کہتے ہیں کہ مضبوط لیڈرشپ کی بنیاد واٹ یا ہاؤ نہیں بلکہ ایک واضح اور سچا وائے ہوتا ہے۔ ذاتی زندگی میں ہاؤ ٹو اپلائی۔ اس کتاب کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ صرف بزنس یا لیڈرشپ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو رک کر خود سے ایمانداری کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں یہ کام صرف مجبوری میں کر رہا ہوں، لوگوں کی توقعات کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا واقعی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا میرے دل سے کوئی تعلق ہے؟ جب تک یہ سوال واضح نہ ہو، انسان اکثر الجھن اور تھکن کا شکار رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں کس بات پر یقین رکھتا ہوں، میری ویلیوز کیا ہیں، میں ایمانداری، سچائی، خدمت، ترقی یا تخلیق میں سے کس چیز کو اپنی زندگی میں اہم سمجھتا ہوں۔ جب انسان اپنے یقین کو پہچان لیتا ہے تو اس کے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ہر کام اسی یقین کے مطابق کرتا ہے۔ تیسرا اور سب سے گہرا سوال یہ ہے کہ میں لوگوں کی زندگی میں کیا فرق لانا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں اثر چھوڑتا ہے، کوئی علم کے ذریعے، کوئی خدمت کے ذریعے، کوئی اچھے رویے کے ذریعے۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا بننا چاہتے ہیں تو زندگی بے مقصد نہیں رہتی بلکہ ایک سمت میں چلنے لگتی ہے۔ جب انسان کا وائے واضح ہو جاتا ہے تو موٹیویشن کسی باہر کی چیز کی محتاج نہیں رہتی۔ پھر نہ تو ہر روز موٹیویشنل ویڈیوز کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی دوسروں کے کہنے کی۔ مشکل وقت میں بھی انسان کھڑا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ سب برداشت کر رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی بوجھ نہیں بلکہ معنی بن جاتی ہے۔
इस किताब का आखिरी और सबसे खूबसूरत पैगाम बहुत सादा मगर बहुत ताकतवर है। साइमन सिनेक हमें ये समझाते हैं कि कामयाबी का असल राज ज्यादा चीजें बनाने, ज्यादा बोलने या ज्यादा दिखाने में नहीं है, बल्कि अपनी बात सही जगह से शुरू करने में है। जब आपको खुद ये मालूम हो कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो फिर रास्ता खुद ब खुद वाज़ेह होता चला जाता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि लोग हमारे काम से नहीं, हमारे यकीन से जुड़ते हैं। वो हमारे अल्फाज से ज्यादा हमारी नीयत और मकसद को महसूस करते हैं। अगर आपका वाय सच्चा और वाज़ेह हो, तो लोग खुद ब खुद आपके साथ चलने लगते हैं। ना किसी दबाव की जरूरत होती है और ना जबरदस्ती की। साइमन सिनेक ये भी कहते हैं कि हर इंसान, हर लीडर और हर इदारे के अंदर एक वाय होता है। बस फर्क ये है कि कुछ लोग इसे तलाश कर लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी व्हाट और हाउ में ही उलझे रहते हैं। जो लोग अपना वाय पहचान लेते हैं, वो ना सिर्फ खुद मुतमईन होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी हौसला और रहनुमाई बन जाते हैं। आखिर में इस किताब का दोस्ताना सा पैगाम यही है कि अपने काम को सिर्फ रोजी ना बनाएं, बल्कि इसे मकसद बनाएं। अपनी बात लोगों के दिमाग से नहीं, दिल से शुरू करें और जिंदगी में जो भी करें, सबसे पहले ये जान लें कि आप क्यों करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट विद वाई हमें ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि ऐसा काम कैसे किया जाए जो मायने रखता हो। याद रखें, लोग आपके काम से नहीं, आपके यकीन से जुड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं बेहतर लीडर बनना, मजबूत ब्रांड बनाना या अपनी जिंदगी का मकसद समझना, तो ये किताब जरूर पढ़ें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका वाय क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद जबरदस्त किताबों की समरी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना वाय मत भूलिए।